السلام عليكم. اليوم هو اول فيديو غنطرقوا فيه للشرح تاع لا ماكرو ايكونومي. شناهي لا ماكرو ايكونومي؟ العلاقه تاعها مع لا ميكرو ايكونومي ولا جينيس تاعها. نبداو على بركه الله. وجدت لكم واحد البيتي كور غنقراو لكم منه ونشرحوا منه. La macroéconomie étudie le fonctionnement économique d'un pays dans son ensemble et cherche à expliquer sa performance globale. C'est-à-dire, la macroéconomie تدرس لنا الآليات اللي تستعملهم الدولة في الخطة الاقتصادية تاعها وكيفاش وتدرس لنا أيضا لا بيرفورمانس تاعها، الأداء تاعها الكلي. شنو هي العلاقة ما بين ماكرو ايكونومي وميكرو ايكونومي؟ هادشي اللي غنشوفوه دابا. نقراو. La microéconomie, qui est parfois nommée la théorie des prix, analyse le comportement des agents économiques élémentaires particuliers. شنو هي؟ شتي قصدو هنايا بهاد الهضره؟ ان لا ميكرو ايكونومي تدرس لي زانديفيدو واحد واحد. مثلا خدينا الشخص اكس، شنو هو لو ريفوني تاعو تدرسو، شنو هي لا كونسوماسيون تاعو تدرسو، عقلو واحد واحد. عندنا تاني لا ماكرو économie prend pour l'objet d'analyse de vastes ensembles économiques, notamment la nation, et l'analyse des masses globales, revenu national, demande globale et la croissance. هانتوما كيما شفتوا la macroéconomie تدرس لنا الكل، la consommation globale, le revenu national et la croissance. Et comme dit Olivier, c'est un économiste. Il n'existe pas de césure et de coupure franche entre micro et macroéconomique. Un problème économique est toujours une composante macroéconomique et l'autre microéconomique. يعني نستنتجو من هادشي أن العلاقة ما بين الماكروإيكونومي ولا ميكروإيكونومي هي علاقة تكاملية بحتة، تكميلية بحتة. ندوزو دابا لا جونيس دو لا ماكروإيكونومي. كيفاش بانت لا ماكروإيكونومي؟ بدات اولا مع كيزني، سي ان فيزيوقراط خاصه ما بين 1758 و 1760. السوبير كو لا تير اي لا سيل ريشيس دون ناسيون، يعني ان المصدر الثروات تاع الدوله هي الارض وحدها. موراها جا سميث لو شيف دو فيل دو كورون دي كلاسيك وكتب لنا واحد الكتاب سميتو لا ريشيس دي ناسيون في 1776 اللي طرق فيه لا نوسيون تاع لا مان انفيزيبل. سي كوا لا مان انفيزيبل؟ اون فا فوار. La main invisible, c'est lorsque il avance que chaque individu cherche ses propres intérêts, ce qui conduit indirectement à la réalisation des intérêts globaux. مثلا انايا mon intérêt انني نشري واحد اخر تليفون تاع سامسونج، غنشريه pour satisfaire mon besoin. contrepartie تاعها هو ان السيد اللي تيبيع التليفونات هو غيربح، وهكذا من غيربح هو غيخلص الشركه الاخرى وغدور وغتولي عندنا غنحققوا لانتيغي جلوبال تاع لا ناسيون. نكملوا الدرس. l'économie et ses fondements. Tout d'abord, c'est quoi un agent économique? هذه ضروري ما نعرفوا شنو هي. Un agent économique est un acteur qui joue un rôle spécifique dans l'activité économique. Dans l'activité économique, il y a des types des agents économiques. Notamment, غنشوفوا أول type اللي هو les ménages. حنايا بحالي أنا بحالكم نتوما. Les ménages sont des unités de consommation et des agents économiques. Ils se divisent en deux parties. Les agents ordinaires, les ménages ordinaires, un ensemble de personnes vivant sous un même toit, quel que soit leur lien de parenté. نقدر مثلا أنا ماما وبابا ساكنين في نفس الدار. Nous sommes des ménages ordinaires. وعندنا les ménages collectifs, un ensemble de personnes qui logent dans un même établissement. exemple شي وحدين كارين مع بعضياتهم. الفئة الثانية تاع les agents économiques اللي هما les entreprises. Les entreprises ont pour fonction économique principale la production des biens et des services marchands. C'est quoi la production marchande? La production marchande désigne le fait de vendre les biens et les services produits à un prix supérieur du coût de production, c'est-à-dire réaliser des gains et des bénéfices.
avant d'oublier بغيت نلفت النظرة تاعكم الانتباه تاعكم واحد الحاجة مهمة. Selon Golan Clark, on distingue 4 types de secteurs. On a le secteur premier, les filles l'exploitation du sol et de matières premières ou l'exploitation minérale ou le pêche. On a le secteur secondaire, les filles l'industrie, la transformation de la matière première ونقدروا نزيدو حتى l'électricité ou ما غير ذلك. Secteur tertiaire, c'est tout ce que concerne le tourisme, les entreprises de commerce, l'artisanat. Et on a un quatrième secteur, c'est le 4.0, le web intelligent. نكملوا مع لي زاجون ايكونوميك ومع ثالث فئه منهم اللي هما لي زادمينستراسيون بوبليك بحال لي كومون بحال لا سيكوريتي سوسيال لو تريزور بوبليك bref c'est l'état. Les administrations fournissent de la production non marchande. باقي نتعقلوا حنا قلنا في لي زونتربريز تيديروا لا برودكسيون مارشاند. هنا كاينه لا برودكسيون نون مارشاند. شنو هي هاد لا برودكسيون نون مارشاند؟ هي لا برودكسيون فورني par les administrations gratuitement ou semi ou la quasi gratuitement, c'est-à-dire un prix inférieur à 50% des coûts de production. بحال سواء مثلا الحاجه سواء يعطيوها لك فابور ولا كانت مثلا الحاجه دايره 10 دراهم يقدروا هما يبيعوها ليك ب4 ولا 5. مهم 50% du coût de production. ياك pour financer la production marchande, la production non marchande et la redistribution, les administrations publiques font recours aux prélèvements obligatoires. شنو هما هاد les prélèvements obligatoires؟ Les prélèvements obligatoires, c'est un ensemble des impôts directs et indirects, y compris les cotisations sociales, qui sont prélevées au sens large des salaires des agents économiques. الاقتطاعات اللي تيديروها لينا من الصالير تاعنا هادوك هما les prélèvements obligatoires. شنو هي la principale dépense les administrations publiques? Ils financent l'éducation nationale, l'armée, la police, la justice, etc. Maintenant, on passe au quatrième agent économique. Ce sont les institutions financières. Les institutions financières. Il s'agit des banques commerciales qui sont votre banque, بحال CIH, banque Berid Bank, Wafa Cash, etc. Mais aussi de la banque centrale, la Banque Al Maghrib, la banque des banques. Donc, elle collecte l'épargne des agents économiques et accorde des prêts. شنو هو l'épargne? L'épargne, c'est la partie des revenus non consommés. Puisqu'on a la relation revenu égale à épargne plus consommation, نقدروا نستنتجوا أن l'épargne هو le revenu moins la consommation. Les banques ont plusieurs rôles, notamment faire des crédits, accorder des crédits aux entreprises, aux particuliers. Le deuxième rôle, c'est rendre des services, gérer des comptes de dépôt, faire passer l'ordre de la bourse, changer les devises, suivi des dossiers des clients. Collecter les ressources. Ici, on a le DAF et le DAT. C'est quoi le DAF? Dépôt à vue. Les clients peuvent disposer de leur argent à n'importe quel moment. في أي لحظة بغيت ناخد الفلوس تاعي نقدر نمشي نجيبها نسحبها. Ou le DAT, c'est le dépôt à long terme. Le dépôt à long terme, c'est une somme placée à la banque pour une durée déterminée. Donc, c'est un producteur d'intérêt et il faut un préavis pour disposer de ton argent. أنا حاط فلوسي في un compte bloqué. خاصني ندير دوموند قبل ما ناخدهم حقاش تكون لا بنك ديجا مخدماهم في دوطر انفستيسمون. ندوزو لآخر agent économique اللي هو RDM, le reste du monde. L'extérieur est un agent économique fictif qui désigne l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs étrangers qui effectuent des échanges de biens et de services avec les agents économiques nationaux. Leur fonction principale, c'est échanger avec des agents économiques les biens et les services. Les principales ressources sont les produits des exportations
des biens et services et les principales dépenses ce sont les importations des biens et services nationaux.